Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat Syawal yang keberapa kita? Saya pun tak ingat Syawal yang keberapa. Tengah hari ni mana saya punya video ni? Okey. Tengah hari ni saya cuma nak sharekan pasal pada pandangan saya lah. Kajian ni dia ada 3 stage yang vital, yang besar dan berat. Kalau pada pandangan saya. Stage yang pertama adalah bila nak prepare for proposal defense, sebab stage yang pertama tu akan menentukan sama ada anda boleh proceed untuk the next stage, untuk proceed dengan data collection, sama ada pilot study dan kemudian follow up dengan main data collection. So the first stage yang critical untuk proposal defense is definitely to confirm or actually log you punya problem, okay, ataupun gap you. So sebab tu nanti ada you kena kupas secara mendalam untuk proposal defense, untuk you menulis garapan problem statement you dengan baik. So itu adalah the first phase yang paling critical. So you log you punya problem, sebab you kena log you punya problem properly, sebab nanti kalau you tak clear about your problem, dia akan menyebabkan you akan hilang fokus dan mudah menerima pandangan sekiranya orang kata saya nampak you ni lebih nak buat ni. Okay, so that's why you kena betul-betul clear apa you punya gap, yang you tulis di dalam problem statement you, bagaimana signifikan dia, worth to do ke tak, feasible to do ke tak. Okay, so yang itu kalau dalam klinik saya akan discuss secara detail dalam kelas. Waalaikumsalam Cik Muhammad Nur. Dalam klinik literature review dan mudahnya mencari gap. Kalau you all tak boleh join kelas offline, boleh join klinik online. Klinik tu kita stretch kepada 3 month, sebab the face to face meeting based on the module will be on weekly basis, and I will actually giving opportunity to the participant to discuss and submit their work for me to check up their work. So the first stage is to really confirm your gap, to really highlighted and properly structured your problem statement. So therefore, sebab dalam proposal defense, bila you dah confirm semua you punya gap, bila masalah tu dah clear, baru you boleh expected the proper solution. So daripada situ baru boleh bangunkan objektif, baru boleh bangunkan research question, scope, theoretical development of theoretical framework, development of conceptual framework dan sebagainya. Okay, so Muhammad Nur Hidayah tahniah dah pass proposal defense kan. Okay, so untuk proposal defense, so dah lepas proposal defense, maknanya proposal defense tu lebih kepada plan. So plan tu panel agree tak? Dia rasa benda tu feasible to do, it is worth to do, feasible, because dia macam project juga. Kalau kita nak submit loan to the bank, ataupun kita nak apply project untuk dapatkan dana dan sebagainya, mereka nak tengok benda tu feasible ke tak, dibuat dalam jangka masa 3 tahun, contoh 4 tahun, macam PhD kita 3 tahun, 3 to 6 years according to you punya mode of study, sama ada part time ataupun full time. And then the second part will be second stage, vital stage is research methodology. It is the plan, because research without evidence of data that you confirm when you analyse, you collect and then you analyse, and it confirm your preposition ataupun you punya cadangan kepada penyelesaian masalah itu, baru dia valid lah. Jadi planning untuk bagaimana data, collect and analyse data, kita akan kupas dengan sistematik. Walaupun kuali ke kuanti ke mixed method, semuanya mesti dalam sistematik. Cuma kuali kita tak buat saintifik, tapi mesti dalam bentuk yang berstruktur dan sistematik. So itu dalam research methodology chapter. Maknanya plan tu sangat terperinci dan sistematik. Dia tersistematik lah. Perincian bagaimana analisa itu kita akan buat di dalam analysis and result, dan juga conclusion kepada result itu akan dibincangkan dalam finding and discussion. Okay, so second fasa yang kritikal adalah macam mana you nak collect, macam mana you nak
macam mana you plan you nak collect and analyze data. Itu second part yang critical. So the plan must be systematic and structured and very clear. Don't collect data until you already clear how you going to analyze. Sebab kalau kau pergi je collect data tanpa analyze, itu akan jadi masalah yang besar. Tanpa tak tahu apa yang you nak analyze. So the basic minimum principle is you need to have unit of analysis. So that is the second vital stage. So first is to log your gap. Second, to have a proper plan for collect and analyzing. And the third one is how you can really highlight your outcome, your finding in such a way people will convince with your finding. Itu yang susah juga. It is yang tiga vital ni lah. So dia adalah sangat berkaitan. So untuk second part, yang second stage tu, yang itu adalah kalau saya sharekan teknik-tekniknya ada dalam kelas qualitative research, yang saya akan bincang pasal more on qualitative and the viewpoint different between quali and quanti. Sebenarnya quali and quanti tu data, jenis data. Tapi kat Malaysia orang selalu guna core quali ke core quanti, lantak lah kan. Tapi kalau nak faham kena masuk kelas saya, klinik saya. Yang itu kita ada offline, tapi online juga kita buat starting this July. So kita ada one online class untuk online clinic untuk literature review dan mudahnya mencari gap, and the other one is online clinic on research methodology, and siapa yang buat kualitatif atau mixed method, I strongly advise to join. Saya akan kupas tentang paradigm, tentang approach yang biasa digunakan, macam mana nak analyze dan macam mana you boleh achieve credibility. So itu untuk online coaching untuk qualitative research approach. Tapi yang the final stage tu untuk analisa tu khas untuk yang menggunakan mixed method with keberatan lebih pada kuali ataupun pure kuali, boleh datang. Yang itu kita ada credible research analysis. Yang tu saya tak buat online sebab sukar untuk buat online. Saya lebih prefer face to face, iaitu close small group. Alamak, saya tak ingat tarikh. Boleh tinggalkan komen lah nanti admin saya, kalau tak silap saya dia akhir bulan, I think 28 Julai or something like that. Yang itu kita panggil credible research analysis. So sama juga. So tadi OC, online cleaning on LR 3 bulan, online cleaning on QRM also 3 bulan. It'll stretch to 3 months. Weekly meeting with exercise and notes of course. Itu je saya nak share sebab dia masalah dia kalau you tak plan betul-betul, you akan bermasalah nanti masa nak tulis analisa, and definitely you punya finding tak wow. You tak dapat convince you punya reader. Itu adalah masalah, dan kalau itu bermasalah maknanya kebarangkalian untuk anda dapat major correction atau dalam Viva adalah sangat tinggi. Okay, so itu saja saya nak sharekan hari ini. Tapi untuk peringkat permulaan, kalau tak nak datang kelas saya, tak sempat, ataupun even online pun tak boleh. Online tu kita masukkan dalam group khas. Group khas tu you boleh tengoklah. Kita akan online live secara, saya akan live bersama anda. Kalau tak boleh, dapatkanlah masterpiece saya yang terbaru. Mudahnya kajian literature. Basically formula berkesan untuk mengenal pasti gap ni untuk yang sangat bagus, untuk yang belum melepasi proposal defense. Khas untuk penyelidik. Tetapi untuk yang buat master project, dissertation, boleh juga beli. Cuma pemberat keberatan bagaimana objektif dan masalah dikupas tak adalah sampai level macam tu sekali. Tapi boleh untuk dapat idea, tak ada masalah. So ilmu of course. Nanti mana tahu you buat PhD, so you dah faham dah. So sangat banyak infografik, table dan sebagainya. So mudah nak faham. Aku tulis bahasa santai je ni. Yang mana sebab tu saya publish sendiri. Saya tak boleh guna publisher yang orang kata biasa, pasal academic book should not be written like this, but I'm written in such a way, bahasa yang santai supaya dia macam saya bercakap dengan anda. So bila aku cakap, bila aku tulis, kau faham apa yang aku cakap tu. So itu saja. So itu saja tengah hari ni. So I hope you all, tips saya biasa-biasalah, baca tulis, itu saja. Tips yang paling baik adalah tulis. Sebab you tak boleh menunggu sehingga saat akhir untuk menulis, kerana variety of word, kalau you tunggu saat akhir you menulis, dia akan
you tend to, bukan variety of word satu, dia akan limit. Satu lagi, bila you menunggu di saat akhir untuk menulis the whole thesis, you akan tend to summarizekan you punya analisis tu, macam you conclude, you summarize. Padahal the analysis kena cerita step by step, sangat transparent, sangat systematic, sangat berstruktur. You tak boleh, kalau you menulis di saat akhir, you akan tend to conclude atau summarizekan benda tu. So itu kurang bagus. Okay, alright, selamat tengah hari, selamat berjumpa selera. Assalamualaikum.